the name of Jesus. Muy bien, estamos listos para la palabra de hoy. Very good. Are we ready for today's word? ¿Cuántos están How listos? many people here are ¿Cuántos ready? están How many conectados? people are connected? Sean bienvenidos. Well, welcome. Los que están y los que van a venir. Everyone that is here, everyone that is going to be here. Damos gracias a Dios We give God por el thanks privilegio for the de privilege poder compartir of being able to share la verdad the truth que está en su palabra. that is in His Word. ¿Cuántos saben How many people que know la Biblia that in the Word, es un libro that the Bible is a book que se debe leer that we need to read espiritualmente? spiritually? Así que oramos hoy. So we pray Hoy today. creemos Today we Que believe Dios nos abre that God speaks to us, nuestra visión espiritual our spiritual vision, para poder entender to be able to el understand mensaje que tiene para nosotros. the message that He has for us. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Dice la palabra de Dios The Word of God says que no hay acepción de personas con Dios. that there is no favoritism with God. Él no hace acepción de He personas. doesn't make any exceptions for no one. Para Él son todas iguales. For Him, everyone's the same. Y siempre el Señor Jesús And always the Lord Jesus está preparado, is ready está listo to, He's ready, para He's abrir prepared los to ojos open His eyes, de los ciegos que quieren ver, to open the eyes of the blind who want to see. de los ciegos que quieren ver. The blind that want A ver to qué see. hermosa esta música de fondo, me gusta mucho. This Qué background linda music que is so está, beautiful. suena muy bonito. This background music Dios is está beautiful. preparado God is para prepared abrir los ojos to open the eyes de los que quieren ver. of those who want to see. ¿Por qué? Why? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Because the Lord is the same yesterday, today, and tomorrow. Su luz nunca deja de brillar. His light never stops Su shining. poder nunca deja de asombrarnos. His power never stops surprising us. Así que oro esta mañana. So today we pray. Creo esta I mañana believe que today Dios va a abrir nuestros ojos. that God is going to open our eyes. Nos va a dar el He's entendimiento going to give us the understanding, espiritual spiritual para understanding, entrar to be able en to un enter in acuerdo one accord con su palabra. with His Word. Con su palabra. With His Word. Diga conmigo. Say with me. Gracias, Señor. Thank you, Dame el Father. entendimiento. Give me the Abre mis understanding. ojos espirituales Open my spiritual eyes para que yo pueda entrar so that we can en un enter acuerdo in one accord con su palabra. with your Word. En el nombre de Jesús. In the name of God. Amén. En el Amen. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos saben que Dios quiere traer liberación? How many people know that God wants to enter in our ¿Y prayer? cuántos necesitan liberación? And how much we ¿Cuántos need it? necesitan en este momento liberación? How many people here need at this moment in time deliverance? Muchos de nosotros. A lot of us. Dios está preparado God is already ready para to liberarnos liberate us, to por deliver medio de us su palabra. through His Word. Es su palabra In His Word la que nos rompe las cadenas that breaks these chains. y nos hace libres And He makes us free para la honra y gloria de su for the nombre. honor and glory for His name. Así que nos preparamos. ¿Cuántos So, están preparados? We're prepared. How many people here are ¿Cuántos prepared? saben que el año 2021 es un año de madurez espiritual? How many people know that the year 2021 is Yo the no year of sé tú, pero spiritual a mí me maturity? gusta crecer. ¿Cuántos quieren crecer? I don't know about you, but I love growing. How many people here love En growing? el espíritu. In the Spirit, Para poder ver to be able to see en el espíritu. in the Spirit, Porque hay mucha gente que ve en lo natural. because a lot of people only see the Y natural la palabra de Dios and the Word of no God. la podemos ver en lo natural. We can't see it in the natural. Porque en lo natural Because in the natural, te pasa it happens, right? como a muchos hombres. Like a lot of people. No, this no, happens. seguramente no aquí en Miami. Okay, no, definitely not here in Miami. Pero tú sabes cuando el hombre dice, ay, ¿dónde está? Y se va y busca y no encuentra nada. But you know, when No when you're todos looking los for hombres. someone, you can't find them. Y la mujer le dice, está ahí. They try to look for stuff, they can't find Ay, it. But the pero no woman lo says veo, it's no right lo there. veo, no lo Oh, veo. but I can't see it. Pero está ahí. But it's right Y there. no lo puede And you ver. can't see it. Y así pasa And that's how it is con sometimes. mucha gente, With a lot of people con la palabra de and with Dios. the Word of God. Cuando va a lo natural, When you go into the natural, tú solo puedes ver limitado. you can only see very limited. Solamente puede estar ahí en una partecita. You can only be in a little teeny Pero tiny cuando entras spot. en el But when you espíritu, enter in the en Spirit, el espíritu de in the Dios, Spirit of no God, hay there límites. is no limits. Para poder To discernir, be able to discern, debemos discernir en we el need to espíritu. discern in the Spirit. Nunca vamos a discernir We will never be able to discern en lo in natural, the natural. porque lo natural Because in the natural, es humano. it's just Pero human. en el espíritu But in the Spirit, hay liberación. there is liberation. Segunda carta de Corintios, Second book of Corinthians, capítulo 4. chapter 4. Vamos a leer del verso 3 al 5. We're going to read from verse 3 to verse Y hoy 5. vamos a entender And we're cómo gonna- Dios quiere and liberarnos we're going to understand how God wants to de liberate la us ceguera espiritual. in that spiritual drought. Ceguera In espiritual. that spiritual drought. Oh, spiritual blindness. Ahora sí.
Very good. ¿Cuántos Very quieren good. ser libres How many people here want to be delivered de la ceguera espiritual? from that spiritual Hoy más que blindness? nunca Today, more than ever, necesitamos nuestros ojos espirituales we abiertos need our spiritual eyes open para entender to understand todos los mensajes proféticos que tiene el Señor. all of the prophetic messages that the Lord has. En el libro de Revelación, no vamos a ir ahora, ahora in- vamos a Corintios, in the pero book of- déjeme decirle In the esto. book of Revelations, we're going to go there. En We're el going to libro be in Corinthians, but I want to Apocalipsis, say this. In the book of Revelations, En el libro de ese libro, la palabra habla tan claro y le dice a la iglesia, este es el espíritu profético. so in that book, the Lord says that this is a prophetic book. He says to the church, this is a prophetic book. Y el espíritu profético And the spirit of prophecy, the Puede prophetic spirit entenderlo. can understand it. y le habla a todas las And he iglesias speaks to all of the churches de los últimos días. of the last days. Todas ellas están ahí. All of them are there. Usted quiere saber cómo son, tiene que leerlo. Do you want to see how they are? You have to read Y él it. dice, al que tiene oído, que oiga. And he says, those who has ears, let them Y hear. le habla a las iglesias. And he speaks to the El que churches, tiene oído, que oiga. those who have El que ears, tiene ojo va a listen. poder ver. Whoever has Pero hay muchos eyes que can tienen see. ojos y no ven. But there's a lot of people that have eyes and they can't Y see. tienen oídos, pero no And pueden they have escuchar. ears, but they can't listen. Así que oramos en esta So we mañana pray this que morning los oídos se that abran the ears are opened para right que now puedan so escuchar that they can hear y que los ojos se and abran that their eyes can open para que se pueda so that ver they can lo que see Dios quiere what decir. God wants to Segunda de say. Corintios capítulo 2 4, Corinthians chapter del 4, verso 3 al 5. verse 3 to 5. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. It says here in 2 Corinthians chapter 4, verse 3, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Vamos a repetir esta Look, palabra. we're going to repeat this again. Si nuestro evangelio, If our ¿cuántos gospel, creen en Jesús? how many people here believe in ¿Cuántos Jesus? creen en el evangelio del How Señor many people believe Jesucristo? in the gospel of Jesus Christ Y today? dice, si nuestro And the evangelio word says, if our gospel está encubierto, is veiled, pásame un poquito a mi Biblia. Si está encubierto, está tapado, if it's covered, if it's veiled, este evangelio, this gospel, si está escondido, if it's hidden, si no lo vemos, if we can't see it, si no lo if entendemos, we don't understand it, entonces dice la palabra, then the word says para los que se pierden, it's for those who are perishing. va a estar encubierto. It's going to be covered for those who are perishing. Verso 4, Verse 4. marque este verso. Highlight this verse. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amen. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Este es un hermoso verso, This is a beautiful verse. muy profundo It's very profound, very deep, y es muy claro, and it's very clear. porque dice que el Dios de este siglo, Because it says that the God of el this age, enemigo, Satanás, the el enemy, adversario, Satan, the él adversary, mismo, he ¿a himself, quién le puede cegar el ojo? who can he blind? ¿A quién puede no permitir verlo? Who can he allow ¿A quién other le people puede not to see him? tapar este evangelio? Who can he cover this gospel? A los que no creen. To those who do not believe. Es decir, It's to que say Pablo le está that diciendo, Paul is saying, ¿por qué why? cuando Satanás encuentra la When incredulidad Satan finds this unbelief y la ve, and he sees él it, puede entrar he can enter. y empieza a cegar el entendimiento? And he can begin to blind the understanding. Y entonces dice que la luz del evangelio, And then he says that the light of the gospel, esta luz que está aquí this escrita, light that is written, es la gloria del Señor Jesús, is the glory of the Lord Jesus. es la imagen de It's Dios. the image of God. Imagínate este libro. Can you imagine this Cuando word? lo ves When you naturalmente, naturally see it, lo ves con una forma intelectual. you see it in an Ay, intellectual tengo way. que leer la Oh, Biblia. I need to read the Bible. Voy a leer la Biblia cuando tenga tiempo. Okay, I'm going to read it when I have time. Ay, 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 ay. Ay, no, 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 hoy no puedo orar. No, ¿Para I qué voy can't- a leer la I Biblia? can't pray today. What am I going to Entonces read? estoy The word? mirando este libro. So I'm reading this Está book. encubierto mi evangelio. It's covered. Este This gospel evangelio is está covered. tapado. This gospel is covered. ¿Por medio de qué? Through what? De la Through incredulidad. unbelief. Pero cuando la
incredulidad se va. But when unbelief Ahora leaves, cuando veo este libro, when I see this ahora book, abrazo este now libro. I hold on Y to ahora it veo que fast. es la luz que está And acá adentro. I see that it is the light that is Que es inside. la gloria del Señor It is the Jesús. glory of the Lord Jesus. Es la imagen del Dios mismo. It is the image of God ¿Alguna himself. vez pensaste eso? Have you ever thought about that before? Cuando miras este When you libro, look at this cuando lo book, valoras como when you es, value it how it cuando tú is, eres crédulo, when you are cuando tú unbelieving, crees en when este you believe evangelio, in this gospel, dice la the palabra, word la says imagen de that the Dios image of es God revelada hacia ti. is revealed to you. Ay, diga conmigo, Ooh, ajá. say, "Huh." Pero cuando tienes But incredulidad, when you have unbelief, cuando no when crees, you don't believe, cuando cuestionas when you esto, question cuando this, lo negocias, when you negotiate it, cuando lo haces a tu when you conveniencia, create it in a way that it's convenient cuando for agarras you, la parte que te when conviene, you cherry pick whatever you want, entonces, ¿qué hace so then Satanás? what does Satan Te do? empieza a cegar el entendimiento, He begins to blind your hace que tu understanding. cerebro quede ciego He makes your y brain no to be pueda blind, and entender, you can't no pueda understand. crecer You cannot grow. espiritualmente. Spiritually, you cannot Y grow. dice la And the palabra word que says la gloria del that the Señor, glory of God, la imagen del Dios the image vivo, of God himself, no puede entrar en ti. he can't enter in you. Dice el verso 5. Verse 5 says the Dice, porque following. no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Amen. The word says in 2 Corinthians chapter 4 verse 5, for we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. ¿Qué pasa cuando predicamos a nosotros mismos? What happens when we preach ourselves? La imagen de Dios The image of God, queda encubierta. it stays covered. Pero la palabra a mí me dice But the word to me says que los que no creen that those who do not believe, están en ceguera espiritual. they are spiritually blind. Y no hay peor condición para un hijo de Dios And there's no worse condition for a child of que God estar atacado por la incredulidad. than to be attacked by unbelief. Que tenga ojos pero que no pueda To ver. have eyes but they cannot see. Que tenga oídos pero que no pueda escuchar That they have ears but they espiritualmente. cannot listen Que la spiritually. frecuencia espiritual esté cortada, esté interrumpida. That spiritual frequency is Esté interrupted, it's limitada, disconnected. They are esté limitada limited. por la They are incredulidad. limited by unbelief. El enemigo de la fe The enemy of faith. no es el temor, It's not es la fear, it's incredulidad. unbelief. Sí, también es el temor. Sure, yeah, there's fear. Claro, también está la Or ansiedad. there's anxiety. Pero el enemigo más grande But the largest de enemy la fe of es faith la incredulidad. is unbelief. Cuando Satanás ve When eso, Satan el says, Dios de este siglo, the God of el this Dios de age, este the mundo, God of this que world, quiere que te deleites en that he él, wants you to delight in te him. pone la ceguera espiritual. He puts you in spiritual Ahora blindness. yo te pregunto So esto, I'm going to ask this espiritualmente, spiritually. I'm going to ask you this. si tus ojos espirituales If your spiritual eyes, no están alumbrados if they're not brightened por la luz de Dios, by the light of ¿cómo God, caminas? how are you walking? Dándote You're tropezones. just stumbling Vamos a around. seguir, decía que está al lado, ajustate los Well, we're cinturones. going to continue. Tell your neighbor right now to fasten your seatbelts. Porque ¿qué es la ceguera Because we gotta espiritual? understand what is spiritual blindness. Es una cárcel, It is a es jail. un lugar de It esclavitud, is a place of es un lugar slavery. de oscuridad, It is a place of es un lugar de darkness. It is a estancamiento. place of being Alumbra stuck. una luz que es falsa. There is a light that shines that is false. Alimenta la It decepción. nourishes deception. Crece el You engaño. believe what is Hay lies. There influencias is que influences separan la that verdad separates the truth, y no hay and claridad there is no para clarity hacer decisiones to be correctas. able to make correct ¿Y qué decisions. hace? And what happens? Hace que luches, It makes you fight. trabajas en vano It makes you to work in sin vain darte cuenta without you que understanding estás luchando that you are fighting por algo que ya for tienes. something that you already have. Te pone So they restricciones put you in y restrictions, le da el and tiempo you give time un poder que no a tiene, power that it does not una have, autoridad que no an tiene. authority that it does not have. Dice la The palabra de Word of Dios God says que cuando Él that when te He da la luz, gives you the cuando light, esa luz viene, when the light comes, toda tiniebla all darkness, se tiene que it ir. needs to leave. Cuando no está esa luz, When that light is not there, está la ley. there is the law. La ley The law, mantiene ciega a mucha gente. it maintains a lot of people blind. Los mantiene esclavos It maintains them slaves a un castigo to this condemnation, to this social, punishment, social, cultural. this societal punishment, this cultural punishment. Y usa And it la uses, superstición, what was it? superstition Superstition y los and prejuicios prejudices para
darle a lo to natural give what is natural una posición de superioridad a position of que superiority Dios no le da. that God never gave. Entonces ellas se So exaltan so it exalts itself y roban and it starts stealing lo que Dios quiere what hacer. God wants to do. El único que nos puede The liberar only one that can liberate us es la palabra. is the word. No es un mensaje humano. This is not a message that's from human. Para entender este libro To understand this book, tenemos que mirarlo, we need to see it no con ojos not intelectuales, with intellectual eyes, no con ojos naturales, not with natural eyes, sino con la verdad de la fe but with the truth of the faith en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Vamos a ir más profundo We're going to get deeper now. y espero que tomes esta And palabra, I expect you guys to porque receive yo no this sé, word. pero hay mucha gente que quiere Because crecer. I don't know about you, but there's a lot of people Hay that want mucha to grow, gente que okay? quiere A lot madurar of people want to mature. y quieren pasar a niveles más And a lot altos. of people want to go to the next level. Y para eso necesitamos meditar en la And for palabra, that, we need to meditate porque in el the único word. que nos va a hacer Because crecer the only one that can allow us to grow es el Espíritu is the Santo. Holy Spirit. Dice Hechos capítulo It 26, says in the book of Acts, chapter 26, desde el verso 14 al 18. from verse 14 to verse 18. Dice la palabra, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. The book of Acts, chapter 26, verse 4 says, 14 says, and when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads. Espero que tomes este Look, verso. I expect you to take this verse. Déjame decirte Let me esto. tell you this. Cuando Dios me hacía preparar esta palabra, When God made me prepare this word, cuando llegué al verso when I 14, came to verse 14, sentí como una presencia muy fuerte vino. I felt like this great presence around, a strong Dije, one. Señor, ¿qué me quieres decir? Well, God, what do you want to tell me? Y sé que le va a hablar a muchos de los que me están And I know escuchando. that God is going to speak to a lot of people that are listening Porque Dios le habló a Pablo because God spoke to Paul cuando él contendía con Dios, when he contended with God, cuando él perseguía a los cristianos. when he persecuted the Christians. Y no hay mejor forma de perseguir a los cristianos que tener una incredulidad acerca de la And palabra. there's no better way to persecute Christians than to have an unbelief to their word. Porque a veces creemos que la persecución es hacia aquel que está todo el tiempo quejándose, murmurando. Because we think that persecuting are those who are Y- complaining and murmuring. Y no digo que eso no es persecución, Look, I'm not saying that's not persecution, pero la persecución más alta but the highest form of es persecution no creer esto al is 100%, not to believe the Bible 100%, sino negociarlo como a mí me but parece. instead to negotiate it to a way that I want. Y Pablo, And Paul, antes de ser Pablo, era before he Saulo, was Paul, he was Saul. él perseguía al He- Señor Jesús. Saul persecuted the Lord Jesus. Y le dijo Dios a él, And God himself told him, dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. it says, it is hard for you to kick against the goads. Y el Señor me hacía llorar. And God made me Y cry. le decía, Señor, ¿qué me quieres And I'm like, decir? God, what do you want to Yo tell me? entiendo este verso. I understand this verse. Créame, uno Believe estudia un me. poquito, puede entender. I'm a little, I can understand this. Pero Dios me hablaba espiritualmente But God spoke to me de la spiritually condición de tanta gente for the condition of so many people que persiguen al Señor Jesús that they persecute the Lord Jesus con su incredulidad with their unbelief. y no saben And they don't know que es duro that it is hard. dar, dice, en contra de ese aguijón. It is hard to kick against the goads. Entonces el verso 15, y So- ahora voy a seguir con So, eso. verse 15, and we're going to continue on. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a Verse- quien tú persigues. Verse 15 says, so I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. Cuando Dios te habla, When God speaks to you, cuando Dios habla a lo más profundo de tu espíritu, when God speaks to the deepest point of your spirit, y podés entender and you can understand que donde hay incredulidad, that where there is unbelief, hay una persecución en contra de la verdad. there is a persecution against the truth. ¿Qué era el aguijón? What was the goads? El aguijón era como una vara de madera, It's like this wooden staff. que a veces en la punta tiene un metal. Sometimes the point of this Y thing esta had punta was la metallic. tenían que afilar And that point, you had to file it down porque
en los tiempos de antes, los agricultores, Because, back then, those who practice agriculture, cuando tenían que preparar la tierra para la siembra, when they had to prepare the land to be able to si sow, tenían algún rebelde de esos animalitos por ahí, diga que está al lado, ay, ay, so- ay, ay, diga conmigo, ay, 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 ay. listen to this, guys. If they had a rebellious animal around, say to your neighbor, hi, Alguno desobediente a disobedient animal, tenía la varita, el sembrador, the sower, they had this staff. y entonces cuando le iba a pegar al animal, So when he was going to hit the animal, el animal se quería defender. he wanted to defend Es como himself. tú le dices, ¿por qué sos un incrédulo? No, pero yo creo. It's like saying, oh, but you're an Pero soy unbeliever. una buena persona, yo no hago nada Oh, but malo. I'm a good person. I don't do Es anything Dios el que se wrong. está equivocando. Oh no, God is the one who's wrong. Entonces, ¿qué pasaba? So what happened? Cuando le daba con la vara, When he hit him with the el staff, animal le respondía con una patada. the animal would respond with a kick. Entonces, en vez de recibir la corrección, So instead of receiving the se correction, lastimaba más. he would hurt himself even more. Y eso le pasa And that's what happens al incrédulo. to those who are unbelievers. Por eso le dijo Dios That's why God says a Saulo, to le Saul, dijo, ¿por qué me persigues? God said to Saul, why do you ¿No persecute te das me? cuenta, le Don't you dijo, see que es algo muy duro, that it's something so hard? que no es bueno, It's not good que te des en contra that you are against de este aguijón? this goad. ¿Por qué? Why? Porque el que se golpea con el aguijón, Because whoever kicks against the el que goad, está en contra de esta verdad, whoever is against this truth, dice la the palabra, word says a sí mismo that same se way lastima. he hurts himself. Entonces, So, ¿qué aprendemos? what do we learn? Mira el verso 16. Let's look at verse ¿Qué 16. le dice Dios en su misericordia a Saulo? What does God, in his mercy, A tell él que Saul? perseguía a la iglesia He was the one that was persecuting con the su, church con su sentimiento de incredulidad with his emotions of unbelief. y peleaba contra la verdad And he would fight against this y no truth. quería que nadie obedeciera. And he didn't want anybody to obey. Entonces los mataba. So he would kill them. Verso 16. Verse 16. Dios le habla y le dice, God speaks to him and he says, pero levántate y ponte sobre tus pies. he says, but arise and stand on your feet. Esa palabra pero, That word levántate. but rise. Ahí mismo That moment, Dios está hablando. God is speaking. Ahí mismo At that Dios moment, está cambiando el destino de Saulo God is changing the y le destiny está of Saul. abriendo el camino And he is para opening que the dice, path. ahora te estoy dando una He's oportunidad. saying, now I'm Porque giving you dice, an pero opportunity. But levántate. rise up, No rise up. importa lo que hiciste. It doesn't matter what you Vi did. que eras un incrédulo. I saw that you were an Eras unbeliever. duro como una I piedra. saw that you were hard No as a podías stone. entender. You couldn't Eras como un animal. You were like an que te animal. dabas duro contra ti mismo. That you were hurting Pero yourself ahora hard. te digo, But now I tell you, levántate. rise up. Ponte sobre tus pies. Get on your feet. Porque para esto yo he aparecido a ti. Because for this reason I have appeared to you, Para ponerte por ministro. to make you a Y minister, testigo de las cosas que has visto y de aquellas que aparecerán delante de ti. both of the things which you have seen and of the things which I will reveal to you. ¿Por qué Dios quiere que creamos? Why does God want us to believe? Porque Él quiere mostrarnos cosas que todavía no vimos. Because he wants to show us things that we still have not seen. Espiritualmente, Spiritually, Él tiene ese deleite he, para he nosotros. has that delight for us. Entonces dice el verso 17. So verse 17 says, Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. he says, I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send to you. Entonces, ¿a quién lo liberó? So who freed him? De su propio pueblo From his own people y de los gentiles and from the y de Gentiles todos aquellos is from all of those que no people creen who do not believe en el Evangelio de Jesús. in the gospel of ¿Y Christ. para qué los envía? So why does he send it? ¿Para qué Él quiere que apostólicamente entendamos esta palabra? Why does the Lord want us to apostolically understand this word? Dice el verso 18. Verse 18 says, Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y dice la palabra, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
herencia entre los santificados. Amen. The reason why is verse 18 says to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Cuando se abren los ojos espirituales, When the spiritual eyes open, tiene que haber liberación. there needs to be Tiene deliverance. que haber un traslado There needs to be a transition del poder de las tinieblas, from the power of del poder darkness, de incredulidad que pone Satanás, from the power of unbelief that Satan places, aquí al poder de Dios. to what? Transition to the power of God. Cuando se cambia ese lugar, When that place transitions, ahí por la fe, but there, through faith, si hay fe if there is faith que Dios existe that God y exists que me cambia a mí and that He changes y me, le saca toda la autoridad que tenía Satanás, and you take all of the authority away from Satan, dice que en ese momento it says at that moment, hay perdón de pecados there is a forgiveness of y hay sins. herencia There is an inheritance entre los que están santificados. to those who are sanctified. Entonces, cuando la luz del Evangelio, So when the light of the gospel, que es de la gloria del Señor Jesús, that is of the glory of the Lord Jesus, la imagen de Dios mismo, the image of God Himself, empieza a ser revelada, it begins to be revealed. ahí es el poder de la gracia That is the power of grace que nos permite that disfrutar allows us to delight del favor inmerecido. of the unmerited favor. Y en el favor inmerecido And that favor that we don't deserve, no hay lógica, there's no logic. no hay manipulación. There's no manipulation. Hoy vamos a hablar un poquito de la So let's manipulación. talk a little bit about Pero manipulation. vamos por favor a Romanos capítulo But first, 6. let's go to Romans chapter 6. ¿Cuántos les gusta crecer? How many people like growing here? ¿Cuántos realmente quieren entender la verdad How many people want to truly understand the que nos truth? hace libre What makes us free de las estructuras of all these de structures engaño y of decepción? lies and deception? Dice la palabra Romanos 6, The word says, Romans chapter 6, del verso 14 al 15. starting from verse 14 to 15. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amen. Romans chapter 6, verse 14 says, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Entonces, si estamos bajo la gracia, So if we are under the grace, no puede haber pecado de there incredulidad. can be no sin of unbelief. Pero si estamos bajo la ley, But if we're over the law, entonces so el under pecado toma señorío, se enseñora. well, then sin becomes Lord, principality, the Lord. a Lord. Sorry, Dice la palabra. that's what the word says. Verso 15. Verse 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Verse 15. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? Certainly not. Dice la palabra que no es porque estemos en la gracia que vamos a pecar. The word says it's not because we are in grace that we're going to sin now. No dice que no vamos a pecar. It doesn't say that we're not going to Dice que sin. no deberíamos usar la gracia para pecar. It says that we should not use grace to sin. Es decir, no deberíamos ser incrédulos It's to say we shouldn't be an unbeliever. cuando tenemos toda la oportunidad When we have all of this de opportunity tomar la fe to take faith y hacer que este evangelio and make this gospel no esté encubierto to be uncovered en nosotros. in us. Dice la palabra en Hebreos. The word of God says in Hebrews, Y aquí Dios nos enseña. Hebreos capítulo 10, verso 22. Hebrews chapter 10, verse 22, God here teaches us ¿Qué debemos hacer what we should do para que Dios remueva esa ceguera espiritual? so that God can remove that spiritual blindness, Para que esa persecución pare. so that persecution can stop. Porque no hay la forma eficaz de perseguir Because the edifying way of persecution es estar adentro y estar afuera. is to be in and out, Es creer y no creer. is to believe and not believe. Y yo siempre digo como la Margarita, te quiero, no te quiero. So I Un always say- poquito, estoy contigo, Señor. Ay, no me voy al mundo. It's Ay, no, Señor, al mundo, no. Me vuelvo al Señor otra vez. Esta es una persecución eficaz. So this is a persecuting, an edifying persecution.
Es una persecución eficaz, es Efficient? effective. This is an effective persecution. ¿Por It's qué? kind of like the daisies. Oh, I'm going to be with God. I'm not going to be with God. I'm going to be with God. I'm not going to be with God. I'm going to be in the world. I'm not going to be in the world. It's an effective persecution. Entonces, para que esa ceguera se remueva So for that blindness to be y removed, esta persecución interna pare and that internal persecution can stop, y nosotros entendamos and we understand que el evangelio, that the creer en el gospel, to evangelio, believe in the vivir el gospel, to evangelio, live in the gospel, to practicarlo, practice it, es todo lo que tenemos. it's everything that we Es have. la imagen de Dios. It's the image of God. ¿Quién somos Who nosotros? are we? Para To, cuestionarlo, to, to question para this, cambiarlo, to change it, para to, comprometerlo. to compromise it. Dice Hebreos 10:22. Hebrews 10:22 ¿Qué says, es lo que debo hacer? what I should do. Lo primero dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Qué hermosa la palabra. It's so beautiful, this word. It's so beautiful. Amen. Hebrews chapter 10, verse 22, it says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Diga conmigo, yo tengo ojos y puedo ver. Say with me, I have eyes and I can Yo see. tengo oídos y puedo I have escuchar. ears and I can listen. Entonces me voy a acercar a Dios So I am going to draw near to con the un Lord corazón sincero, with, honesto with an honest, sincere heart, y con una fe que es segura en and Él. with a faith that is secure in Him. Limpio mi corazón My heart is clean de cualquier mala conciencia of any incorrect and evil y conscience. va a lavar mi cuerpo, Señor, And you are going to clean my body, Lord, con agua pura. with pure water. ¿Cuánto necesitamos ese tipo de baño? How many people need that type of Y lo bath here? necesitamos todo el No, tiempo. we need it all the time. Lo necesitamos a la mañana, We need it in the morning. lo necesitamos a la We tarde need it at y lo nighttime. necesitamos a la And noche. we need it morning, Y afternoon, muchos and nos the bañamos evening. naturalmente, A pero lot- ¿cuántos nos bañamos espiritualmente? A lot of us takes natural showers, right? ¿Cuántos realmente entienden que la palabra es agua que lava todas las imperfecciones que But how hay? many people understand that the word is water that cleanses all imperfections? ¿Cuántos de nosotros todos los días entendemos que nuestra conciencia tiene que estar examinada por How many Dios people understand that every single day, all the time, our conscience needs to be cleansed by God para que sea pura delante de Dios? so that it can be pure in front of God? Porque ¿qué es más importante? Because what is more ¿Lo que piensa important? Dios? What God believes, ¿Lo que thinks, dice este evangelio? what God thinks what this gospel ¿O lo que says, dice el Dios de este siglo? or what the God of this age says, ¿Lo que dice el profesor de la universidad? or whatever the professor from the university says. Y no voy a ir ahí porque yo también soy profesora. me I'm acuerdo not un going to go poco. there because I'm also a teacher. Necesitamos el baño But we espiritual need this spiritual shower para ser libres to be delivered, to de be lo que free realmente es la of manipulación. what truly is manipulation, La manipulación espiritual, spiritual la manipulation, manipulación emocional, emotional manipulation, intelectual. intellectual y social. manipulation, and social ¿Quién es el manipulation. único Who is the only que puede sacar one that can remove esta ceguera espiritual? this spiritual blindness? La palabra de It is Dios. the word of God. No es una It's institución. not an institution. No es una buena oratoria. It is not a good prayer circle. No oratoria, sí, no, ni las palabras bonitas suenan muy lindas, It's, nice words. They sound nice. pero no right? pueden liberar a nadie. But it can never deliver El único anyone. que puede liberarnos de la verdad The only one that could deliver us and free us is the truth. es la luz de Jesús, It is the light of es Jesus. la luz del It is the Evangelio, light of the gospel. es la gloria It del is the Padre, glory of es the la Father. imagen del Dios It is the image poderoso. of the all-powerful God. ¿Qué es la So manipulación? what is manipulation? Dice la palabra Mateo The 7:15. word says in Matthew 7:15, ¿Qué dice la palabra? what does the word say? Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. It says here in Matthew chapter 7, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Hay muchas cosas detrás de la manipulación, There's a lot of things behind manipulation, pero lo que es muy visible but what is very visible entre tantas cosas que hay in the midst of so many things that exist es la lujuria is lust y es la jactancia. Jactancia, el creerse. is to Como burlarse, arrogance, ¿verdad? is to mock
the scoffing, Cuando la manipulación when manipulation empieza a brillar begins to shine en poder o en in influencia, power or in influence, detrás de esa oscuridad behind that darkness, hay como una decisión there is a decision de usar el sexo como un medio de expresión prohibida to use sex as a method of expression that is prohibited, para crear to ambientes create this atmosphere que hacen lo que Dios dice que no hay que that hacer. does things that God says shouldn't happen. Y empieza a operar en conciencias And then it begins to operate in the que consciousness están marcadas, están selladas that are marked and that are sealed por impureza y por iniquidades. with impurity and iniquity. Entonces, ¿qué es la So manipulación? what is manipulation? Es como un poder que lleva a la gente a un juego muy astuto. It's like this game that takes people through this Game. craftiness, this Sí, game. es muy astuto, It's very crafty. es this audaz, es manipulation. tenaz It's strong. y enlaza y mantiene cautiva a mucha gente It lassos people, it traps them, and it keeps them captive bajo un manto de hipocresía under a mantle of hypocrisy y una falsa humildad. and false humility. Yo soy muy bueno, pero no voy a obedecer Oh, a I'm Dios. so good, but I'm not going to obey. Yo tengo mucha fe, I have so much faith, pero no me someto a but nadie. I don't submit to anyone. Ay, yo voy a servir en la iglesia, pero voy a hacer lo que Yeah, quiero. I'm going to serve in church, but I'm going to do whatever I want. Voy a dar el diezmo solamente si Dios me contesta. I'm only going to give, God his tithes only if he answers me. Entonces, ese espíritu So that spirit, usa it uses la crítica destructiva, destructive la criticism, queja. that complaints. ¿Para qué? Why? Para tomar It posiciones. uses it to take possession. ¿Y qué es lo que hace? And what does it do? Empieza a afectar la inocencia It begins to affect innocence. y el aire And the air, empieza a llenarse it begins to fill de itself propuestas, with deals, propuestas que no son de Dios, with propositions, with proposals that are not from God. que son del Dios de este siglo. It is from the God of this age. ¿Por qué? Why? Porque Él quiere cegar Because he wants to el blind the entendimiento. understanding. Cuando el entendimiento When our understanding está ciego, is blind, cuando abro la Biblia when I open the word, y no entiendo I nada, don't understand nothing. cuando abro la Biblia When I open the y word empiezo a bostezar, and I start yawning, ay, tengo sueño, ay, me voy a dormir, oh, I'm so sleepy. y no puedo leer un verso, And I can't even read pero one puedo verse. mirar un video 3 horas lleno de oscuridad, Oh, but I can watch pero no videos puedo for leer 3 estos hours 2 long, minutos. full of Es darkness, but que I el can read this for 2 entendimiento minutes. está ciego. That's because our El understanding is Dios de blind. este The mundo God of this encontró world, la puerta he- y dijo, he- acá hay incredulidad, he opened the door, he found the door, and he said, there is Acá unbelief no hay here. fe. There's no faith here. acá puedo yo trabajar, I can work allá, here. acá puedo entretener esta mente, Oh, I can acá la puedo entertain this ensuciar mind. con un placer prohibido, Oh, I can dirty this mind acá la with a puedo prohibited esconder para pleasure. que crea que nadie lo está Oh, viendo. I can hide him here and they think that no one is seeing Y him. cuando viene la Oh, and manipulación, when manipulation es comes, una seducción there's a que seduction convence al that ciego it convinces those who are que lo blind malo es bueno y lo bueno es malo, that good is bad and bad is good. que nada malo te va a That pasar, nothing bad is going to happen que to you. sigas pecando, no No, hay problema. Keep on sinning, it's okay. Just Total, keep ¿cuál- doing it. Dios es bueno, Oh, but God is good, te va a right? perdonar, Oh, he's gonna arrepentite y seguí forgive you. pecando. Keep on sinning, he's gonna Arrepentite forgive el you. domingo y peca el Oh, look, lunes. Sunday, just Seguí repent, pecando el sin on martes. Monday. Peca el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, hasta las 12 de la noche. Come on, Pero el sin domingo Monday. venía a la mañana y te arrepentiste porque estamos bajo la gracia. Come on, sin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, sin Friday, a little bit on Sunday, Saturday, but then on Sunday repent and do Y it again cuando le because we're pregun- living in grace. Cuando le preguntaron a Pablo, Oh, but when they asked estamos en Paul, la gracia, podemos pecar. oh, we're in grace, can we sin? ¿Qué Pablo qué le What contestó? did Paul say? Decirle que está al lado, de ninguna manera. Say to your neighbor, no, not at all. De ninguna manera. In no way, shape, or form. ¿Cómo nos debemos preparar? How should we prepare Con la ourselves verdad. with the truth? ¿Qué nos hará libre? What will make us free? La verdad. The truth. Vamos más profundo. We're going to get deeper Espero que now. tomes esta I palabra. expect La you to take iglesia this word. necesita esta The palabra. church needs Todos this nosotros word. necesitamos We- esta we palabra. all need this Estamos word. viviendo los últimos We are tiempos. living in the Debemos last estar days. despiertos. We need to be Debemos awake. estar preparados We need to y be equipados, prepared. listos We need to be ready para no ser to sorprendidos not be surprised por el enemigo. by the enemy. Primera de Timoteo Let's capítulo go to 4 1 Timothy chapter 4. dice la palabra de Dios. The word of God Tome says, esta palabra
palabra. Take this word. Intercesores, tomen esta palabra. Intercessors, take this Mediten word. en esta verdad. Meditate in this truth. Porque esta verdad Because this nos truth va a is proteger, gonna protect va a ser us. escudo de It's going to protección be a shield of y Dios nos protection. va a rodear And God is going to con surround us cánticos de with liberación. songs of deliverance. Dice primera de Timoteo 4, verso 1. It says 1 Timothy chapter 4, verse 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. It says here in 1 Timothy chapter 4, verse 1, now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrine of demons. Entonces la palabra es muy clara. So the word is very Dice clear. espíritu con mayúsculas. It says spirit with a capital S. Usted lo puede leer en los screens que tiene ahí. You can see it on the screens that are En here. todos los televisores dice, el Espíritu dice claramente, It says very clearly that the Spirit expressly says, capital S, para que lo entienda, so that you can en understand los últimos tiempos. that in the later times, ¿Cuántos saben que estamos viviendo en los últimos how many tiempos? people know this is the end times? These are the No late days. necesitamos ser profeta para darnos cuenta. We don't have to be a prophet to Están las know. señales por todos The lados. signs are everywhere. Y la iglesia And the church, les tiene que ser recordada it needs to be remembered, de que el reminded Espíritu está hablando that claramente. that the Holy Spirit is clearly speaking. Y en los últimos tiempos, And in the last a mí days, me gusta este verso. I love this verse. No dice todos, It doesn't say everyone, porque el diablo no puede tocar al que cree, because the devil cannot touch those who believe. pero sí toca a los incrédulos. But yet he does touch those who A do esos not believe. algunos That's why the word says some. que van a apostar a la fe Some who are going to depart from the faith. y van a estar luchando con esa fe. And they're going to be fighting with that faith. ¿Por qué luchan con la fe Why alguien? do they fight with Porque that faith? tienen oídos para escuchar Why? demonios, Because they have ears to listen to demons. demonios engañadores Lying, deceiving que demons. tienen doctrinas de That they demonios. have doctrines from demons. Verso 2. Verse 2 it says De this. hipócritas, dice, It's- y mentirosos cuya conciencia ya está cauterizada. It says in verse 2, speaking in lies, hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Es tremendo este verso Look, 2. verse 2 is crazy. ¿Por qué se pierde la fe? Why does faith ¿Por qué se deplete? cuestiona esto? Why ¿Por do qué si people esto es la question? verdad? Why do people question the Bible if it's the truth? Algunos, dice. It's the word says some. ¿No está usted Some. contento de que solamente algunos? Aren't you happy that it only says some? Quiere decir que muchos That means that a lot no se van a perder. are not going to be lost. Muchos A lot are not. no van a escuchar a los hipócritas y A mentirosos. lot of them are not going to listen to hypocrites and liars. Muchos A lot of no them. van a escuchar a aquellos They're not going to listen to que tienen those su conciencia marcada por la iniquidad. who have their conscience marked by iniquity. Verso 3. Verse 3. Dice, estos, mira lo que dice, por favor tome esta palabra. Guys, please take this word. Listen. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. A ver, los nutricionistas acá estudian espiritualmente los alimentos. Dice que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y a los que han conocido la verdad. Verse 3 says, forbidding to marry and commanding to abstain from fruits. Those of you who are nutritionists, listen to this. Estudien esta palabra. Study this word, okay? Abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Verso 4. Verse 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada he de desecharse si se toma con acción de gracia. Verse 4 says, for every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. Verso 5. Verse 5. Ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. For it is sanctified by the word of God and prayer. Ahora, si tú entiendes esta palabra, Now, so if you understand this word, ves que en Dios no hay límites. you see that God has no limits. Cuando hay fe en Él, When there's faith in en Him, su voluntad, in His will, en su palabra. in His word. Y dice la palabra And the word says que esto santifica, that this que sanctifies, la oración santifica that prayer sanctifies lo que comemos, what we eat, lo que tomamos, what we
drink, y los matrimonios. and marriages. O sea que el matrimonio So marriages, es válido para Dios. it's very valid to Aquellos que God. todavía no la tienen claro, Those of you who still don't understand, dice la the palabra word of God que says algunos that some van a cuestionar are going to question, y van a prohibir hasta que se casen. and some are going to, prohibit it even when they're married. ¿Para qué se van a casar? So why are they going to get married? ¿Para qué es un papelito nomás? Oh, it's just a little piece of Matrimonio. paper. Marriage, En esta verdad, in this truth, no en el libro lógico del mundo, not in the book of logic en from the esta world, verdad in eterna, this eternal es un truth, pacto con Dios it is a pact with God, a que covenant with nunca God muere that never dies hasta que la muerte los separe. until death separates them. Eso dice. That's what the word says. Supuestamente aquí, Supposedly los here, que creen las hipócritas, those who believe and those who are los que tienen la hypocrites, mente ya sellada con iniquidad, those who have their minds seared with iron and iniquity, no le dan valor a esta palabra. they don't give Este value to this word. evangelio This Está gospel, encubierto, está escondido, está tapado, está lejos de ellos. it's buried, it's veiled, it's hidden, it is far away from us. Pero a mí esto me apasiona. But for me, I love this. It's so Porque a mí passionate me está for me. diciendo, Because it's telling si me, yo tengo fe, if I have me faith, puedo comer lo que I quiero, can eat whatever I want. porque Dios me va a Because bendecir. God is going to bless me. Ay, no, no tome esto porque le va a caer mal. Oh, I'm not going to eat this because it's going to make me feel Y bad. si tiene duda, And if you have y es un incrédulo, doubt, and if you don't believe, if you're an unbeliever, y es un incrédulo, you're an unbeliever. ya tiene su entendimiento You cegado, already have your understanding blinded. no puede ver, You cannot see. no puede escuchar. You cannot listen. Entonces el enemigo So the enemy puede mentir, can lie. puede He engañar, can puede destroy. entrar con He can hipocresía. enter with hypocrisy. Total, su evangelio So in total, the gospel, no está alumbrando, your gospel isn't shining. está apagado. Your gospel is off. ¿Cuánto van a orar un poquito más esta How semana? many people here are going to pray a little bit more? ¿Y cuánto van a entender And how many people are going to understand que hay poder en la that there oración? is power in Dice, prayer? a mí acá me está diciendo. To me, look, the word is Yo saying no sé this to como us. gente, I don't know. perdóneme, no quiero ofender a Like, nadie, look, I don't want to offend you guys. I don't know how you people, pero lo primero que se le enseña but the first thing that is taught a alguien que viene a la palabra y que no conoce esta palabra to someone who comes to the word and doesn't know the word es orar por la comida. is you got to pray for your food. Y yo lo tengo que decir, Look, I need to say it porque esto es tan importante. because this is so important. Debes ser agradecido en la comida, You need to be thankful for your food porque estás reconociendo because you are recognizing la luz de este evangelio. that the light of this No me gospel. siento a comer como si yo fuera mi propio proveedor. I'm not going to go sit like if I'm my own provider. La palabra a mí me dice, The word tells me antes de comer, before we eat, la palabra de Dios the word of God y la oración and prayer santifica. ¿Qué sanctifies. quiere decir? What does that Que si hay mean? demonio en la That if comida, there's demons in si the hay food, demonio en la bebida, if there's si demons in hay the drink, demonio en esa mesa if de there's demons comunión, on that table of reunion, esta palabra, that this word, esta palabra, this word, esta luz this light lo va a santificar. is going to sanctify it. ¿Cuántos How entienden many people here que hay understand that poder there's power cuando vienes a orar? when you come to Por pray? esto Satanás That's why Satan, te da el sueño, he makes you fall que asleep. te canses. Oh, that you get Así tired. esta palabra queda encubierta en So ti. that's how this word is covered and put away in you. Y si está So, encubierta, but if it's te uncovered, transformas en un perseguidor de Jesús. if it's Porque el que no está conmigo desparrama, dice la because palabra. whoever this is unveiled to, you become a follower of Jesus. And the word says that if you're not with me, you're not a sower, you destroy. Vamos a terminar con Romano 2. So we're going to finish with Romans chapter 2 Porque sé que Dios nos va a hablar. because I know God is going to speak to us. Y mira lo que dice la And palabra. look what the word says. Romanos 2, verso 2. Romans chapter 2 verse 2. Perdón, verso 1 en adelante. Sorry. Romans chapter 2 verse 1 moving forward. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romans chapter 2 verse 1, it says, therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same thing. Cuando entendemos este evangelio, When we understand this gospel, no juzgamos a nadie. we do not judge anyone. No tenemos capacidad We don't have a capacity de juzgar a los demás, to judge other porque people. cuando lo juzgamos, Because when we judge other nos people, condenamos a we nosotros condemn mismos. ourselves. Y somos imperfectos. And we're imperfect. Y muchas veces And a lot of times, lo hacemos y no nos damos we do cuenta. it and we don't even recognize it. Por eso Dios dice, That's why God says no nos podemos excusar. we can't excuse ourselves. Ninguno de
nosotros? None of us. Dice el verso 2. Verse 2 says, Sabemos we know que el juicio de Dios that the judgment of God contra los que practican tales cosas Ag- es según la verdad. against those who practice such things, ¿Quién podrá escapar de ese juicio? who can escape that judgment? Nadie que haya conocido esta luz. No one that has met this light. Entonces por ahí tú me puedes decir, So you can tell me, pero yo no conozco la palabra, oh, but I don't know the word. entonces no voy a tener juicio. So I'm not going to have any ¿Y qué judgment. dice la palabra? What does the word say? Vamos, por favor. Well, let's go, please. Continuamos al verso 6. Continuing on to verse 6. Dice, el Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. God who will render to each one according to his deeds. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Verse 7, eternal life to those who, by patient continuous in doing good, seek for glory, honor, and immortality. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. The word says in verse 9, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also the Greek. Verso 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primero y también al griego. And verse 10 it says, but glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. Comenzamos diciendo este verso 11, porque Dios no hace acepción de personas. And like how we started today, verse 11, it says, for there is no partiality with God. Y desde el verso 12 en adelante, And from verse 12 and on, aquellos que realmente quieren meditar en la palabra, those of you who truly want to meditate in the word, que no visitan la Biblia, sino que quieren entenderla, that they don't just visit the word, that they want to understand yo it. los motivo I motivate you a que mediten to meditate profundamente deeply en esta palabra in this word para que podamos so apreciar, that we can para que podamos deleitarnos delight and en cuán appreciate justo es Dios. how righteous God is, Just, how just God is. no solamente justo, Not just Él just, se transforma en justicia divina para he nosotros. transforms into divine justice Y for Él lo us. tiene todo planeado. He has everything planned out. No hay nada para Dios There's nothing for God que no esté en la Biblia. that is not in the word. Dice el verso 12. Verse 12 says, Pero todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. verse 12 says, for as many as have sinned without law will also perish without law. And as many have sinned in the law will be judged by the law. Es decir, si no conoces la palabra Is to say, if you don't know the word y pecas, and you sin, la palabra dice the word says que vas a morir you're going to die en esa condición. in that condition. Pero si conocías la palabra But if you know the word y conoces and you know y mueres, and you die, vas a morir you're going to die en esa condición. in that condition. Porque la verdad Because the truth te va a juzgar. is going to just Dice judge you. el verso 13. Verse 13, Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué pasa con aquellos que no conocen la palabra de Dios? verse 13, for not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Let me ask you, what happens for those who don't know the word? Aquí está la respuesta. This is the answer. Verso 14. Verse 14, Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. verse 14, for when the Gentiles who did not have the law by nature do the things in the law, these, although not having the law, are a law to themselves. Entonces, ¿qué dice la palabra? So what does the word say? Dice el verso 15. Verse 15 says, Mostrando la obra de la ley escrita donde en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. verse 15, Romans chapter 2, verse 15, it says, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them. Verso 16. Verse 16,
Dice la palabra. The word says, En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amen. Verse 16, in the day when God will judge the secrets of man by Jesus Christ according to my Hermosa la gospel. música, qué linda, les gusta, ¿verdad? Thank you so much for the ¿Qué dice music. la You love it. palabra? The word, what does the word say? Con evangelio With the gospel o sin evangelio. or without the gospel, Todos nosotros all of us, vamos a tener que responder algún día. we're going to need to answer to this one day. Y la palabra a mí me And dice the word tells me que aquel that those que nunca who never leyó la palabra, read the word, que no la tiene, who don't have que it, nunca pudo leerla, then was never able to va a read tener it, que responder a Dios they're going to have to respond to por God medio de su conciencia. through their conscience. Porque la conciencia Because the conscience, dice muy it clarito, says very clearly, los acusa it accuses o los defiende. or defends you. Es decir, It's the same que en donde hay that persecución, wherever there's persecution, Dios va a tratar con la persecución. God is going to try with that Y en persecution. esa persecución, And in that Dios persecution, va a revelar God is going to reveal cómo está la conciencia. how the conscience is. Porque la conciencia Because the conscience, espiritual que the tenemos, spiritual conscience that we have, esté revelada por la palabra is revealed by the word o por nuestras propias or acciones, by our own actions, siempre always va a mostrar la verdad. is going to show us the truth. Y nadie la va a poder And tapar no one is going to be able to do so delante del Señor. before the Lord. Ahora yo quiero decirte esto, no So- vamos a decir, "Ay, es largo, lo vamos a continuar en otro momento." So I know it might be long, but we're Pero gonna los que están finish aquí, this los que another me time. están escuchando, But I want to say is for those of you that are here and those of you that are connected, quiero que lleguemos a esta conclusión. like I want us to come to this conclusion. Cuando Dios visitó a Saulo, When God visited Saul, Él tenía un propósito con él y su he iglesia. had a purpose with him and his church. Él tenía un propósito divino He had a divine que estaba purpose por encima de su posición de influencia. that was over his position of influence. Estaba por encima de lo que su corazón quería hacer. That it was over whatever his heart wanted to do. Y cuando Dios lo visita And when God visits him y le recuerda and reminds him y le pregunta, and he asks him, ¿por qué me persigues? why do you persecute ¿Por me? qué sos incrédulo? Why? Because you are a unbeliever. ¿Por qué sos así? Why are you like this? ¿No te das cuenta? Don't you see? Qué duro Can't you tell how es hard darte contra esta verdad. it is to kick against this Y truth? dice, ahora te digo, And he says, now I hoy tell you mismo this. yo te digo, Today I hoy tell Dios you le right habla a now. los incrédulos, Today he speaks to the unbelievers. aquellos que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento Those who the God of this age has blinded their para understanding que reconozcan so that they can recognize que para poder entender este libro, that to be able to para understand this poder book, nosotros practicarlo, to be able to take this and put into para practice, poder vivirlo, to be able to live it, no lo podemos hacer solos. we can't do it alone. Necesitamos We need la ayuda the help del Espíritu of Santo. the Holy Spirit. Si aún no has crecido, If you haven't grown, donde Dios quiere where verte, God wants to see donde Dios you, quiere where God usarte, wants to use you, donde Dios quiere que te where deleites, God wants you to porque no delight, hay nada más hermoso en esta vida because there's nothing que more beautiful estar in en la this life presencia del Creador de la vida. than to be in the El que presence of the creó Creator of esta this life, luz, that who created Él this es la life. luz. He is the light. Entonces, cuando vienes al So Señor, when you come to ahora the te pido Lord, que te pongas de pie. Los que están en casa, tomen esta palabra I y ask pónganse you de guys pie to si stand quieren up. recibir esta palabra. If you are here in the house, stand up and I ask you to receive this word if you want to receive Y this. si realmente And if you truly tú want, creer if you want to believe, sin if you condicionar want la to verdad, believe without sin conditions the truth, comprometerla, without si tú compromising quieres it, ver en este if you evangelio want to see in this la gospel luz de la gloria de Jesús, the light of the glory of la God, imagen del Dios mismo en tu vida, the en tu image of God llamado, en tu himself, familia, en tus in your hijos, calling, in your house, en in your tu children, negocio, in your en business, tu casa, in your home, en todo lo que haces, in everything en that tu you carrera, en tus do, in your relaciones, career, in your en la relationships, casa de in Dios, the house of God, para que este evangelio no so esté that, encubierto, so that this gospel is not para que covered, no persigas a Jesús, so that you don't persecute Christ, para que no seas un mutilador del cuerpo, so that you are not a mutilator of the body, porque el que no cree mutila el cuerpo. because those who do not believe mutilate the body. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo reconozco esta I verdad. recognize this truth. Yo entiendo, Señor, I understand, que Father, necesito that I need que me perdones you to forgive por me haber perseguido a tu cuerpo, for
for persecuting your body con incredulidad. with unbelief. Perdóname, Señor, Forgive me, por las Father, veces for the que times no he creído, that I have not donde he believed, permitido that I haven't que permitted, el engaño, that la lies, hipocresía, el hypocrisy, Dios de este mundo that the God of this world, cercara mi entendimiento it has blinded my para understanding, no entender tu verdad, to not para understand no your truth, obedecerla, to not, Señor, because I haven't obeyed it, Father, por medio de la fe. through faith, Y he dejado and have left que la ley, that the el law, conocimiento del the pecado, understanding, la the knowing of the práctica del law, the pecado, practice me of the law, seduzca it y seduces me me, enlace it ties me up en que no creer tu palabra. into not believing your word. Ahora en el nombre de Jesús, Right now, in the name of Jesus, Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdame help me. en mi Help incredulidad. me in my unbelief. Ayúdame, Señor, Help me, Father. a crecer Help me to grow. en la fe. Help my faith to grow. Limpia, Señor, Cleanse me mi right now, Lord. entendimiento Cleanse my y understanding saca de mi vida and remove from my toda life doctrina de demonios, every doctrine of demons, toda falsedad. all lies. En el nombre de In Jesús, the name of te Jesus, doy las gracias I give you por lo que thanks estás haciendo, for everything that you're pero doing, más but more por lo que vas a for hacer what you're going to do en todos nosotros, in all of us, en nuestras in ciudades our y cities, en nuestra in nación. our nation. Nosotros pedimos We ask que la this, luz Lord, del Evangelio that the light of the ilumine la gospel, casa de it gobierno shines in the y houses que of esa the luz, government, Señor, and it gives us health, Lord. remueva Remove toda tiniebla all darkness en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen.